भाई टिकट है आज्ञा ये टिकट नहीं आउ एंट्री लिया पाई बाहर को एबे टुडे बीच आड़े जीवा तो ये होटल रे हम रहू छु एडा चा ये छाई के रखा है बे गोटे टिके खाइबू बस चल देर से ना ना टिके खाइबू तो पारिबुन माने कि तू खाइबू तो टिके हो टिके खाइ देले ना ना एते बागो नहीं लो भाई बोलो कोड़ा केड़ा केते रेट अछि आज्ञा आज्ञा गोटा 80 टका पाम्पलेट ना पाम्पलेट केते टका कहले ठीक अछि पाम्पलेट गोटे दियनु हाँ गोटे भली करके देबे एबे हमें जाऊँ ब्लू फ्लैग बीच आड़े भाई टिकट है आज्ञा ये टिकट नहीं आउ एंट्री टिकट है ये टिकट काउंटर लिखा है एटा होची पार्किंग टिकट है हाँ हाँ एंट्री टिकट हो जाए भीतर पसिया पैसा पाई कोडी ये सामने से काउंटर लिखा है टिकट काउंटर एटा एटा नहीं नहीं बाप पड़ देखो सेट तो कहीं नथिले अबे माने एटा पार्किंग टिकट खाली एंट्री करिवो इटा और एठी पुणी और धन दो अच्छा एकाथर से फास्ट कर देला हो ना जे जने भीतर को आसीबो गेट भीतर को से कि न बोली कि खाली पार्किंग करी पळेबो ना कि फास्ट सेटा कहि दिथिले भाई बस टिकट करके जाई था ना टिकट दीटा कितना छोट पिला बुड़ी के मरी छोट पिला को टिकट लागे वैलिड फॉर 3 घंटा 3 घंटा सेट 2 घंटा ना 2 घंटा ना 2 घंटा को 10 टका 2 घंटा रु बेसी जीवो आ ताले आ 10 टका पड़ी जीवो चिल्ला आगे ये पड़ जुआ हाँ ये पड़ बुली आसे तब से पड़ जुआ ये पड़ से पकड़ पड़ ये पड़ हाँ ये पड़ बुली आसे तब से पड़ जुआ हाँ के मास्क में गोबे ठीक आज ही गाती ना मेरे केवल एक मारा आज बेसी पानी होचे ना कि आज बेसी पानी अच्छी
ହୋଟେଲରେ ରହୁଛ ନା 4000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ହୋଟେଲରେ ରହିବେ ଆଉ ଆଉ ସେ 20 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ନେବ ନା ଆଉ ଯାଅ ଏସ୍କର 20 ଟଙ୍କା ଜଗିଂ କରିବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବୁ ଦେଖ ସବୁ ରଖିଛି ନା କାଟ ସେଟା ୱାଚିଂ ଟା ହଁ ପାଣି ଖାଇଲେ ନା ଖାଇତେ ରହିବ ନା 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆସିବି ମନେ ମାରି ଆସିବୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଛି 20 ଟଙ୍କା ନଉ ପଛେ ଏଇ ଟାଇମ୍ ରାସ୍ତା ହଁ 4ଟା ବେଳକୁ 4ଟା ବେଳକୁ 4-3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ପାଇଲୁ ଥଣ୍ଡା ଟାଇମ୍ ନା ଆରାମସେ 7ଟା ବେଳକୁ ପଳେଇଲୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିବୁ ପଳେଇବୁ ସେ ସାଇଡ଼ରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ସାଇଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିକି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବସିବ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନଥିଲା ହଁ ଏଇନା ମୁଣ୍ଡ ଚାଲା ବସିକି ଯିବା କାଲିକା କଥା କହନା କାଲି ଆମେ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୁରୀ ପୁରୀ ରାତି ରାସ୍ତା ରାତି ରାସ୍ତା ଦିଟା ବେଳକୁ ପୁରୀ ଖାଇକି କୋଣାର୍କ ରହିକି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ରହିକି ଆମେ ଆସିଥାନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ରହିତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଆଉ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଲେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଆସ ବାସ୍ ଭଲ କଥା ଦେଖିଲେ ଜାଗାଟା ବାସ୍ ଚାଲ ଏଠୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ମନ୍ଦିର ପଳେଇବା ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି କେତେବେଳେ କେ ବସ୍ ଆସୁଛି